प्यारे दोस्तों साथियों, आपने हमेशा दिल्ली यमुना के बारे में सुना होगा, लेकिन आज देख भी लिया होगा कि दिल्ली यमुना में कितना ज़्यादा पानी है। वहीं पर हम अल्लाह के वली की एक ऐसी करामत आप लोगों को बताने वाले हैं, ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग खामोश हो जाएंगे, अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि दिल्ली के कोने कोने में पानी भर आया है और यमुना जो है ख़तरे के निशान से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ऐसे में अल्लाह के वली की शान यकीनन आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एक दिन का वाक़या है कि एक दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी, रात काफ़ी ज़्यादा अंधेरा समेटे हुई थी। ऐसे में हज़रत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक ख़ास मुरीद को बुलाया, ख़ास खादिम को बुलाया और फरमाया कि दिल्ली के उस पार जमुना है, दिल्ली के उस पार आपको जाना है, यानी कि जमुना के पार जाना है। वहाँ पर एक कुतुब तशरीफ़ फरमा है, तो तुम्हें जाना है और जाकर के उन्हें खीर खिला करके आना है। इतना ज़्यादा जब हज़रत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने उन खादिम से कहा तो वो आपकी बात सुनने लगे और फरमाया कि दिल्ली के उस किनारे जाओ और वहाँ पर एक कुतुब तशरीफ़ फरमा है, उनको खीर खिला दो। खादिम ने अर्ज़ किया, हुजूर जमुना काफ़ी ज़्यादा जोश पर है, यानी कि जमुना का पानी काफ़ी ज़्यादा उफान मार रहा है, कोई कश्ती वगैरह भी नहीं है और मैं उस पार कैसे पहुंचूंगा। आपके खादिम ने हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये फरमाया और फरमा करके आप खामोश हो गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई किश्ती नहीं होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। आखिरकार मैं उस पार कैसे पहुंचूंगा। फरमाया हज़रत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, जमुना से कह देना कि मैं उसके पास से आया हूँ जो कभी अपनी बीवी के पास नहीं गया, मुझे रास्ता दे दे। खादिम हैरत में पड़ गया, सोचा कि आप साहिब औलाद हैं, बीबी साहिबा घर में हैं, फिर ये क्या फरमा रहे हैं, मगर अदब के मारे वो आपसे कुछ ना कह सका और वहाँ से चल दिया आपका वो ख़ास मुरीद। चलते चलते जब वो दरिया के करीब पहुँचता है और देखता है कि जमुना काफ़ी ज़्यादा जोश पर है, दरिया से वही कहा जो कि हज़रत ने आपको बताया था। नदी में खुश्क रास्ता बन गया, उस तरफ जाकर के आपने, यानी कि जब खुश्क रास्ता बन जाता है आप सफ़र तय करने लगते हैं और जमुना के उस पार उस रास्ते के ज़रिए पहुंच जाते हैं। जब उस तरफ जाकर के आप उस बुज़ुर्ग को देखते हैं जिनके बारे में आपको बताया गया, आपने उनसे मुलाकात की, उनसे हम कलाम हुए और वहाँ जाकर के वही खीर जो कि हज़रत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको दी थी, उन कुतुब को खिलाने के लिए जो कि जमुना के उस पार बैठे हुए थे, क्योंकि आपने हुक्म माना और दरिया ने भी रास्ता दे दिया। आप वहाँ पहुँचे, हम कलाम हुए और आपने उनको वो खीर जो है खिला दी। नदी का ये रास्ता पार करने के बाद जब वापस होने लगे तो उन्होंने फरमाया कि जमुना से ये कह देना कि मैं उसके पास से आ रहा हूँ जिसने कभी कुछ खाया पिया नहीं। यहाँ पर आपके खादिम का दिमाग मानो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आप उनसे भी यही कहते हैं कि जमुना जोश पर है और मैं अब वापस कैसे जाऊंगा। तो जिनको अभी आपने खीर खिलाई थी, जिन्होंने भी खीर खिलाई थी, जब वापस होने लगे तो आपने कहा जमुना से कह देना कि मैं उसके पास से आ रहा हूँ जिसने कभी कुछ भी नहीं खाया पिया। खादिम की हैरत और ज़्यादा बढ़ गई और मेरे सामने खीर खाई है और ये अल्लाह के वली कह रहे हैं कि उस कह देना कि मैं उसके पास से आ रहा हूँ जिसने कभी कुछ खाया ही नहीं है। ये तमामी तरह का माजरा सुन कर के आपका दिमाग जो है चकराने लगा और आप वहाँ से चले आ जाते हैं, यानी कि आप वहाँ से आ जाते हैं और जब जमुना के पास आते हैं और आकर के वही कहते हैं जो बुज़ुर्ग ने फरमाया। दरिया ने रास्ता दे दिया और आप हज़रत सुल्तानुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आ गए, मगर आपकी हैरत बाकी थी और आपके जहन में यही बातें चल रही थी, लेकिन आपने उस वक्त नहीं पूछा। एक दिन मौका पा कर के हज़रत महबूब इलाही से पूछ ही लिया कि सरकार ये क्या मामला है। फरमाया हम अपने नफ्स के लिए कुछ भी नहीं करते,
جو بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں، اسی کے لیے کھاتے ہیں، اسی کے لیے پیتے ہیں اور اسی کے لیے بیوی سے ملتے ہیں۔ ملفوظات امام احمد رضا محدث بلیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو دوستو، اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولی کا یہ واقعہ سن کر کے یقیناً آپ لوگوں کی خوشی کا اور حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا ہوگا کہ ایک ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے ولی کی حکومت دیکھیے آپ، اگر وہ پانی سے کہہ دیں تو پانی راستہ چیر دے، اگر وہ ہوا سے کہہ دیں تو ہوا رک جائے، اگر وہ پیڑ سے کہہ دیں تو پیڑ چلنے لگے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان خاص بندوں کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے جو کہ آپ لوگ آئے دن واقعات کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت دہلی کی اگر بات کی جائے تو دہلی میں کافی زیادہ بارش ہے، جمنا کافی زیادہ جوش پر ہے۔ تو مجھے ایسے میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ یاد آ گیا۔ کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ بتایا جائے کہ جمنا جوش پر ہے، لیکن اللہ کے ولی جو کہہ دیتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ یقیناً دوستو، وہ ہر حال میں ہو کر کے رہتا ہے، اور کس طرح سے آپ کے وہ خادم جمنا کے اس پار جاتے ہیں، اللہ کے اس ولی کو کھیر کھلاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ وہی جمنا جو کہ جوش پر تھی، اس میں سے اچانک راستہ بن جاتا ہے، اور ایسا راستہ خشک بن جاتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اس راستے سے نکل کر کے چلے بھی جاتے ہیں اور اس راستے سے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی شان دیکھیے۔ یقیناً بزرگان دین کے قریب ہونا چاہیے، ان سے تمامی طرح کی دعائیں کرنی چاہیے۔ مولا تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بس ہمیں اور آپ کو تمامی لوگوں کو مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جب ایک شخص کو جو ہے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، ایسا واقعہ جو کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ہم نے اپنے چینل پر اپڈیٹ کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ چاہیں گے ویڈیو میں کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ واقعہ بھی ہم آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے کہ کس طرح سے ایک شخص کو جو ہے اولاد پیدا ہو گئی اللہ کے ولی کے کرم سے۔ یقیناً دوستو ساتھیوں، اللہ کے ولی کی وہ ذات ہے جس سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کے ولی کے آستانے پر جانا چاہیے، ان سے دعا کرنی چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ یقیناً مولا تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ تمامی چیزیں عطا کر دے گا جن چیزوں کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی کے آستانے پر ضرور جائیں اور ان کے آستانے کے قریب ہوں، اور بزرگان دین سے فیض جو ہے ہر حال میں تمامی لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمیں کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔